खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं क्रिप्टो पीके की पेशकश, हमारी नई सीरीज डिक्रिप्टेड। इस सीरीज में हम पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत यानी एआई, इन सब के मुस्तकबिल पर गहरी नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, कि लोग क्रिप्टो में सरमायाकारी क्यों नहीं कर रहे। जो आम जवाब मिलते हैं वो तो है कि भाई खतरा बहुत है और ये सब समझना बड़ा पेचीदा है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। बिल्कुल, ये बातें तो हैं ही। खतरा भी हकीकी है, पेचीदगी भी है, लेकिन एक और शायद ज्यादा गहरी वजह भी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, वो क्या है? देखें, बहुत से लोग, खास तौर पर वो जो अपनी अखदार का बहुत ख्याल रखते हैं, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी ज़ाती, मजहबी या सकाफती अखदार का एहतराम करें। जैसे इस्लामी मालियाती उसूल हैं। मतलब वो सरमायाकारी करना चाहते हैं जो शरई तौर पर जायज़ हो, हलाल हो। सही। और ये जांचना, मतलब हजारों क्रिप्टो कॉइन्स में से ये देखना कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, ये पहले बहुत मुश्किल था। लेकिन अब मसनूई ज़हानत यानी एआई वो वाहिद जरिया नजर आता है जो इस चैलेंज को, मतलब बड़े पैमाने पर लाखों लोगों के लिए हल कर सकता है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है, क्योंकि जो लोग नए हैं क्रिप्टो में, उनके लिए तो ये दुनिया बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसी है। ये जो इस्तिलाहात हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, बिटकॉइन वगैरह में इस्तेमाल होता है, तवानाई बहुत लगती है, ये सुनकर ही आम बंदे का सर चकरा जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और फिर नुकसान का खौफ, मार्केट का कोई पता नहीं चलता, कब ऊपर कब नीचे। फिर वो हैकिंग की खबरें आती हैं, वो अलग डराती हैं। सही। तो फर्ज करें एक मुसलमान सारिफ है, हम उसे हसन कह लेते हैं मिसाल के तौर पर। हम्म, उसके लिए एक और बड़ा मसला ये है कि क्या उसकी सरमायाकारी उसके इक़दार से मुताबिकत रखती है। उसे ये तसल्ली चाहिए कि ये हलाल है, और उसके लिए तो बहुत गहराई में जाकर जांच पड़ताल करनी पड़ती है, जो एक आम आदमी के लिए तो मतलब तकरीबन नामुमकिन है ना। इतने सारे कॉइन्स हैं। बिल्कुल। यहीं पर एआई का किरदार बहुत अहम हो जाता है। यूं समझें कि एआई एक ज़ाती रहनुमा, एक पर्सनल गाइड की तरह काम करता है। सबसे पहले तो सारिफ का तजुर्बा यानी यूज़र एक्सपीरियंस एआई इंटरफेस को आसान बनाता है। जैसे बाइनांस है, वो एआई इस्तेमाल करता है ताकि आपका होम पेज आपकी ज़रूरत के मुताबिक नज़र आए। अगर आप नए हैं तो वो आसान चीज़ें दिखाएगा, अगर माहिर हैं तो एडवांस्ड फीचर्स। अच्छा, ये तो मुफीद है। हाँ, और कुछ प्लेटफॉर्म्स तो एआई वाले ट्यूटोरियल्स भी देते हैं ताकि सीखना आसान हो। फिर दूसरी अहम चीज़ है एआई ट्रेडिंग बॉट्स। ओ, ट्रेडिंग बॉट्स, उनके बारे में सुना है। जी, थ्री कॉमर्स है, मुड्रिक्स है, ये प्लेटफॉर्म्स एआई बॉट्स देते हैं। ये क्या करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग की हिकमत अमली को खुदकार बना देते हैं। इससे वो जो इंसानी जज्बात होते हैं ना, लालच, खौफ, उनकी वजह से जो गलत फैसले होते हैं, वो नहीं होते। हम्म। और ये खतरे का इंतजाम भी करते हैं। मतलब खुद ही स्टॉप लॉस लगा दिया या मुनाफा बुक कर लिया। तो ये एक तरह का ज़हीन हिफाजती जाल है। ठीक, ठीक। तो एआई इस्तेमाल को आसान बना रहा है और खतरे को भी कुछ हद तक कम कर रहा है। लेकिन आपने वो इकदार वाली बात की थी, वो कैसे? ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, वही आ रहा हूँ। देखें, एआई क्रिप्टो को उन कम्युनिटीज़ के लिए काबिल रसाई बना रहा है जो अपनी इक़दार पर समझौता नहीं करना चाहती। हम्म। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल इस्लामी मालियाती मार्केट है, जो अंदाज़न $3.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की है। $3.5 ट्रिलियन? ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत बड़ी। और पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जहां अक्सरियत मुसलमान है, वहां इस मार्केट में क्रिप्टो को अपनाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। लोग चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनकी अक़दार का ख्याल रखा जाए। तो एआई इसमें कैसे मदद करता है? मतलब शरई मुताबिकत कैसे चेक होती है? देखें, असल चैलेंज यही था कि हजारों क्रिप्टो असासे हैं। हर एक को चेक करना कि कहीं इसमें सूद यानी रिबा तो शामिल नहीं, या बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल जिसे गरर कहते हैं वो तो नहीं। पहले ये काम अगर इंसान करते तो बहुत वक्त लगता, और मार्केट तो हर सेकंड बदल रही है। अब एआई ये सारा काम खुदकार तरीके से करता है। वो इस्तेमाल करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। एनएलपी, मतलब वो जबान समझता है। बिल्कुल। वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के वाइट पेपर्स
ان کی دستاویزات، ان سب کو پڑھ کر سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی ممنوعہ چیز تو نہیں۔ ساتھ میں وہ پیشگوئی تجزیات یعنی پریڈکٹیو انالیٹکس بھی استعمال کرتا ہے تاکہ مستقبل کے ممکنہ مسائل کا اندازہ لگا سکے۔ اور اب ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جیسے ہگ نیٹ ورک ہے یا صراف جیسی ایپس ہیں جو یہ شرعی اسکریننگ کی خدمات دے رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ اب ہو رہا ہے عملی طور پر؟ جی بالکل، یہ اے آئی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام ہو سکے۔ یہ دنیا بھر کے تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے لیے کرپٹو میں محفوظ طریقے سے داخل ہونے کا راستہ بنا رہا ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی رہتا ہے، کیا ہم ان الگوریدمز پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ جو بلیک باکس والی بات ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اے آئی نے کوئی فیصلہ آخر کیا کیسے، خاص طور پر جب مذہب اور پیسے کا معاملہ ہو، تو یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ اے آئی نے کسی چیز کو حلال یا حرام کیسے قرار دیا؟ آپ کا سوال بالکل جائز ہے۔ یہ بلیک باکس کا مسئلہ واقعی ایک بڑی رکاوٹ رہا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اے آئی نے فیصلہ کیا ہے کافی نہیں ہوتا، خاص طور پر ایسے حساس معاملات میں۔ لیکن خوش قسمتی سے اس کا ایک بہت طاقتور حل خود بلاک چین ٹیکنالوجی میں موجود ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ بلاک چین اے آئی کے فیصلوں کا ایک شفاف، مستقل اور ناقابل تبدیلی ریکارڈ، ایک آڈٹ ٹریل فراہم کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایکسپلینیبل اے آئی یا ایکس اے آئی، یعنی قابل وضاحت اے آئی۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، جانچ سکتا ہے کہ اے آئی نے یہ فیصلہ کیوں کیا، کن اصولوں کا استعمال کیا، کون سا ڈیٹا دیکھا، سب کچھ شفاف ہو جاتا ہے۔ واو، مطلب بلاک چین اے آئی کو زیادہ قابل بھروسہ بنا سکتا ہے۔ بالکل، یہ دونوں ٹیکنالوجیز مل کر ایک ٹرسٹ سٹیک بناتی ہیں۔ بلاک چین سچائی کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور اے آئی اس بنیاد پر ایک زیادہ شفاف اور قابل اعتماد پارٹنر بن جاتا ہے۔ تو اس سارے گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کرپٹو کا مستقبل ان پلیٹ فارمز کا ہے جو سب سے زیادہ ذاتی نوعیت کے ہوں گے، مطلب وہ جو نہ صرف استعمال میں آسان ہو بلکہ صارف کی گہری اقدار کا بھی خیال رکھیں۔ صحیح، اے آئی پیچیدگی اور خطرے کا بوجھ صارف سے ہٹا رہا ہے، آسان انٹرفیس دے رہا ہے اور ساتھ ہی اسلامی مالیات جیسی اقدار کی مطابقت کو بھی ممکن بنا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ تو یہ اربوں نئے صارفین کے لیے ڈیجیٹل اثاثوں کی دنیا میں اعتماد کے ساتھ قدم رکھنے کا ایک راستہ کھول رہا ہے۔ بالکل، اور میری حتمی سوچ یہ ہے کہ اے آئی، بلاک چین اور ذاتی اقدار کا یہ جو سنگم بن رہا ہے، یہ صرف مالیات کی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں زیادہ جامع، زیادہ شفاف اور زیادہ متنوع ڈیجیٹل معیشتیں بنانے کی طرف ایک قدم ہے۔ ایسی معیشتیں جہاں ٹیکنالوجی ہر ایک کی ضروریات اور عقائد کا احترام کرتی ہیں۔ بہت خوب، ڈی کرپٹڈ سیریز کی اس پہلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور اے آئی سے متعلق ہر نئی اپڈیٹ، تحقیق اور خبر سے باخبر رہنے کے لیے crypto.pk کو ضرور وزٹ کرتے رہیں۔